शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा नहायत रहम वाला है। मेरे मोहतरम सर, मेरे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे आज का उन्वान है मंतखब आयात तर्जुमा व तशरी और सूरत तौबा की आयत सूरत तौबा की आयत नंबर 24 था 33 और सूरत हज की आयत नंबर 29 था 40। ए पैगंबर, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, भाई और बीवियां और ख़ानदान वाले और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत तुम्हें जिससे मंदी से डरते हो और मकानात जिसको तुम पसंद करते हो और अल्लाह और उसके रसूल से और अल्लाह की राह में जहाद करने से तुम्हें ज़्यादा वो चीज़ें अजीज़ हैं, तो ठहरे रहो यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म यानी अज़ाब भेजे। बेशक अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। इस आयत में हर किस्म की रिश्तेदारी और ताल्लुकात के बारे में बयान किया गया है। अल्लाह ताला पर ईमान लाना और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अल्लाह ताला की राह में जहाद करना दुनिया की हर चीज़ से मुकद्दम है। ईमान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ना सिर्फ ये दुनिया में फ़ायदा दे सकती है, बल्कि इसके साथ आखिरत की तैयारी भी होती ही रहती है। अल्लाह ताला इस आयत में ये भी फरमाता है कि ए मोमिनो, ए लोगों, ए मुसलमानों, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे औलाद, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बहन भाई और जो तुम्हारे रिश्तेदार जो हैं, तुम्हारे रिश्तेदार से ज़्यादा तुम्हें इन सब चीज़ों से ज़्यादा महबूब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को वो रखनी चाहिए। और अगर तुम्हारे वालिदैन और दीगर रिश्तेदार तुम्हें राह हक़ पर चलने पे रुकावट बने तो रुकावट ना बने। अगर कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल को दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब नहीं रखता तो वो अल्लाह की नाराज़गी से बच नहीं सकेगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हमें भी अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए और इस्लाम के लिए जहाद करनी चाहिए। दूसरी आयत है, जिसने अपने पैगंबर को दीन हक़ वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक़ देकर भेजा ताकि इस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे, अगर चाहो काफिर और मुशरिकीन नाखुशी हो। इस वसल्लम के बासत का मकसद बताया गया है और इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में हिदायत और दीन इस्लाम की तालीम देकर इस दुनिया में भेजा ताकि इस दीन को यानी दीन इस्लाम को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब कर सके, अगर काफिर और मुशरिकीन नाखुश और इससे ये उनको बात पसंद ना हो। इस गलबे से मुराद दो गलबा है, एक मौकलियत और दलील व हिज्जत का गलबा, जिसका मतलब यह है कि नज़रियाती और अमली मबाहिस के ज़रिए दीगर मजहब के लोग मबलूग होकर इस्लाम की बरतरी का इकरार करें। इस किस्म का गलबा तो हर ज़माने में मौजूद रहा है। और सल्तनत और हुकूमत का गलबा, दीन इस्लाम को दुनिया के तमाम दीनों पर बरतरी हासिल है, इसके अलावा किसी और दीन को बरतरी हासिल नहीं है। इस किस्म का गलबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के ज़माने में इस्लाम को हासिल हुई। जब इस्लाम इस दुनिया में आया तो हर तरफ रोशनी फैल गई और हर तरफ हर नूर की रोशनी से मुनव्वर हो गया। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और इत्तबा करें और दीन हक़ के लिए अपनी जान मान हर चीज़ कुर्बान करें और इस्लाम के खातिर जहाद करें। तीसरी आयत है, जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको भी इजाज़त है कि वो भी लड़े, क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा है। अगर उन पर जुल्म हो रहा है अल्लाह उनकी मदद करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मदद पर कादिर है। तशरी, इस आयत में इज़्न जहाद और जुल्म का खात्मा करने के बारे में ताकीद दी गई है कि अल्लाह ताला ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का मुकर्रमा में हिजरत नबूवत के बाद से लेकर 13 बरस मुसलमान और ख़ुद हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत सब्र और तकलीफ़ वाले थे।
ان کو مشکلات و تکلیف اور سختیوں پر رد عمل کرنے کے بجائے صبر و تحمل کا حکم دیا گیا تھا. کسی بھی جوابی کارروائی کرنے سے روکا جاتا تھا. ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا. ان کے بچے، بوڑھے، ماں باپ، عورتیں، سب کو بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا. مگر ہجرت مدینہ میں اسلامی مملکت کے قیام کے بعد مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ بھی لڑیں. یہ آیت تبھی نازل ہوئی. ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تم بھی لڑو کیونکہ تم پر ظلم ہو رہا ہے. اے مسلمانوں، تم بھی لڑو کیونکہ تم پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کیونکہ وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اللہ کے لیے جہاد کریں اور ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے جو سب کچھ کر جائے، اور امن و امان کے لیے ہر جہاد کریں اور ہر چیز ان کے لیے کریں. اور چوتھی آیت ہے، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دیں تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ عطا کرے، نیکی کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس حدیث میں اس آیت میں حکمرانوں اور سلطنت و حکومت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہم جن لوگوں کو حکومت دے رہے ہیں تو وہ عمل صالح کرے، نیک نمازی بنے، زکوٰۃ ادا کرے، نیکی کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام کرے، اور ہر برائی کو ختم کرے اور ہر چیز اچھائی اور انصاف پسند لوگ ہوں. نماز قائم کرنا، نماز دین کا اہم رکن اور عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہونا ہے اور جس سے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی انسان 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے خدا کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اس پہ ہوتی ہے. اگر کوئی نماز کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں اور اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ اور اب کی رحمت و شفقت ہم پہ ہو. زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا تعلق براہ راست سماج کی معاشیت سے ہے، اس لیے ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ معاش کے وسائل پیدا کرے اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر، منکر کی معنی ہے، معروف کی معنی ہے وہ اچھے اور بھلائی والے کام جس کو سب اچھا اور بھلائی والا سمجھتے ہو، اور منکر کی معنی ہے وہ بدی اور برائی جن کو سب برا سمجھتے ہو. یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی معنی ہے نیکی کا حکم کرنا اور برے کاموں سے روکنا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر والا کام کریں. شکریہ.